Hello everyone, welcome to LRG classes. आज आम प्लस थ्री फिफ्थ सेमिस्टर हिस्ट्री ऑनर्स डीएससी 1 रो यूनिट 2 रो गोटे इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन टी पढ़िबा। लॉन्ग क्वेश्चन टी होची भौमकर शासन विषय रे एक विवरणी प्रदान करो। ओके, भौमकर राजवंश विषय आम पूरा डिटेल रे ई क्वेश्चन टी आम आलोचना करिबा। या पूर्व मध्ये आमे अन्य राजवंश विषय रे पढ़ी देले। आज रो क्वेश्चन टी रे भौमकरଙ୍କ विषय रे पढ़िबा। आरंभ करिया। अष्टम शताब्दीर प्रथमार्धरे ओडिशार उपकूल अंचल एक राजवंश प्रतिष्ठित होइतिला जहा भौमकर राजवंश उपरे नाम रे सुपरिचित। देखो, ओडिशा सेतबेले गोटे निर्दिष्ट अंचल नथिला, पार्ट पार्ट हेकि थिला। तो से उपकूल अंचल रे सेही समय रे को राजवंश आसिला ना भौमकर राजवंश आसिला। एई वंशर राजधानी थिला गुहदेव पाटक बा गुहेश्वर पाटक। यही राजवंश उत्पत्ति संपर्क में जदिच सठिक ऐतिहासिक तथ्य प्रकाश पाई नहीं, किंतु नेपाल पशुपतिनाथ मंदिर रे थिबा शिलालेख अध्ययन करी ऐतिहासिक डॉक्टर कृष्णचंद्र पाणिग्राही से संपर्क में तांका मत व्यक्त करिसंती। तांका मतरे नेपाल राजा जयदेवଙ୍କ राणी राज्यमती पिता भरदत्त वंशोद्भव राजा हर्षवर्मन गौड़ उड्र कलिंग और कौशल जय करथिले। तो से जो गोटे नेपाल गोटे पशुपतिनाथ मंदिर अच्छी जो कि किसी पत्थर रे किसी लेखा आइछि, सेइथिरु हमर कृष्णचंद्र पाणिग्राही अध्ययन करिकि कोन कहिसेंती ना नेपाल राजा जयदेवଙ୍କ राणी हला। ओके, तांको राणी के ना राज्यमती, तांको पिता हेले भरदत्त वंशोद्भव राजा हर्षवर्मन गौड़ उड्र कलिंग कौशल जय करथिले। बुझिपारछो, माने नेपाल रो रानी रो बापा कोन करथिले ना उड्र कलिंग कौशल जय करथिले। आउ हर्षवर्मन जो जे थिले से हेला आसाम रो राजा थिले। हर्षवर्मन कोटिका राजा थिले, आसाम राजा थिले। ओडिशार राजा माने निजकु भरदत्त वंशोद्भव रूपे परिचित करथिले। अष्टम शताब्दीर आरंभ में बंग और ओडिशा रे राजनैतिक अस्थिरता देखा देइतिला। एही समय रे आसाम रो राजा बंग और ओडिशा आक्रमण कर निज अख्तियार को आनिथिले हैला आसाम राजा। एतद व्यतीत सांस्कृतिक कला क्षेत्र में आसाम और ओडिशा मध्य सामंजस्य थिबा मूर्ति मानकरु जणा जाय। आसाम रो तेजपुर जिल्लार दोह पार्वत्यांचल और कटक जिल्लार रत्नगिरी मिलिथिबा गंगा मूर्ति गुड़िक अनुधान कले सामंजस्य देखा मिले। एणु हर्षवर्मन ओडिशार उपकूल अंचल रे दखल करथि अनुमान करा जाय हैला। विष्णु पुराण अनुसार भौमगुह नामक जने राजा, ओके, भौमगुह नामक जने राजा महेंद्र और कलिंग माहिष्य को शासन करुथार जना जाए। ऐतिहासिक मतरे भौम राजत्व पूर्वर राजा भौमगुह शासन करथिले एवं तांको नाम अनुसार भौमकर राजा माने हेले, माने भौमगुह राजा को ना तापर तांकर जो वंशटा हैला सेटा कहबा हमें भौमकर वंश होले। ओके, नामानुसार भौमकर राजा माने गुहदेव पाटक नाम रे नामित होइथि। तो भौमकर वंश लतिका। ओके, भौमकर कोन होला ना आमे जानिया हिसाब देखो क्षेमकर देव तांको स्त्री ना हला भचदेवी। ओके, शिवकर देव प्रथम हेले भौमकर देव सॉरी क्षेमकर देव ठारू किए जन्म हेले शिवकर देव प्रथम, तांको स्त्री ना जयावली देवी। ओके, तापर जदि आमे जिबा तापर सेटु आसिले उन्मत्त सिंह, तापरे शुभकर देव प्रथम और तांको स्त्री ना हला माधव देवी। एइथुर आसिले शुभकर देव प्रथम रु शिवकर देव द्वितीय आसिले, शिवकर देव प्रथम रु शुभकर आसिले, शिवकर रु शुभकर, पुनी शुभकर रु शुभकर प्रथम रु शिवकर द्वितीय। आ एपट साइड आउ जणा आसी गेले कोन शांतिकर देव प्रथम, से मोहिनी देवी और ये रोड प्रथम बाहरले। तापर सेइटु आसिला शुभकर देव द्वितीय आसिला। तापर एठी किंतु शुभकर देव तृतीय। एठी जे राजा आसिला माने ताको नाटा चेंज कर दोचंती आउ हैला। कुसुमभरा प्रथम, सिंहकेतु ताको ना। तापरे एठी जो शुभकर देव द्वितीय ये आंक वंश एठी लोप पाई गला। तो एमाने जो राज्यर अंश ग्रहण करथिले एमानकर पड़ी पड़ी चलछि। तापरे त्रिभुवन महादेवी प्रथम आसिला, शांतिकर देव द्वितीय आसिला,
तापर हीरा महादेवी आसिले हीरा महादेवी पुणी थे आसिले शुभकर देव चतुर्थ पुणी थे भाग होगा राज्य कि शुभकर देव द्वितीय दि भाग होगा तो ये पृथ्वी महादेवी शासन कला शुभकर देव चतुर्थ पर ये तृतीय त्रिभुवन महादेवी शासन कले पृथ्वी महादेवी क्या बाहर ना द्वितीय त्रिभुवन महादेवी को तो ये तृतीय त्रिभुवन महादेवी तो यू तृतीय शांतिकर देव है से पंचम शुभकर देव है पंचम आउ थे पंचम शुभकर देव कहीं लिखी ये भाव एमती चलला ये गौरी महादेवी केवल झील मैंने गौरी महादेवी दांडी महादेवी बकुल महादेवी धर्मा महादेवी ये भाव नारी मैंने शासन कर लास्ट तो ये भाव भौमकर राजवंश रही आम पढ़ा टे डिटेल ये तो खाली सर्ट्रे आम बुझिले डिटेल पढ़िया भौमकर राजा मान शिलालेख और ताम्रफलक गोटे संबत व्यवहार करा जना जाए कृष्णचंद्र पाणिग्राही मतरे ख्रीष्टाब्द 736 भौमकर मान शासन कर अनुमान कराए वंशर दुई जन राजा लक्ष्मीकर देव आ क्षेमकर देव शासन करते तो ये भौमकर वंशर किए किए शासन करते लक्ष्मीकर देव आउ है क्षेमकर देव केतेक ऐतिहासिक मत व्यक्त करती जे क्षेमकर देव पुत्र प्रथम शिवकर देव सिंहासन आरोहण ठारू भौम संबत देख समस्ते निज निजर कैलेंडर बाहर करते जमती कि आम या पूर्व गंगा संबत पढ़ते ना तो जमती आम जीशु कृष्ण जन्म ठारू शून कहीकि आरंभ करिकी आम कैलेंडर आम बर्तमान यूज करुचे ओके से अनुसार 2024 होती तो से भाया भौम संबत माने व्यवहार करुले से थिले जड़े बौद्ध पृष्ठपोषक एणु ताकू परम परमोपासक ओके उपाधि भूषित कर किए प्रथम शिवकर देव हेमकर देव हर्षवर्मन को प्रतिनिधि भाव हर्षवर्मन किए आसाम राजा से प्रतिनिधि भाव ओडिशा शासन करुले पुत्र प्रथम शिवकर देव ओडिशा रे स्वाधीन राजत्व प्रतिष्ठा करथिले से थिले जड़े पराक्रमशाली राजा तांकर अन्य ना थिला उन्मत्त सिंह कहार उन्मत्त सिंह कहार अन्य ना प्रथम शिवकर देवंगर राज्यर नाम थिला तोशाली ओके राज्यर नाम थिला तोशाली तोशाली कहले कौन ना वर्तमान कटक आउ बालेश्वर अंचल को लेकिन गठित होता तोशाली तांकरे आधिपत्य कलिंग और कंगदरे विस्तारित होगा विषय गंगवंशीय राजा जयवर्मन देवंक गंजाम ताम्र शासन रु जना जाए है ये जो प्रथम शिवकर देव तोशाली रे शासन करतुले आधिपत्य से कलिंग कंगद एगुड़ा विस्तार होता परवर्ती भौम राजा तृतीय शिवकर देव तालचेर ताम्र शासन रु प्रथम शिवकर देव राढ़ अर्थात बंगर नरपति को परास्त करी तांकरी कन्या जयवल्ली देवी को विवाह करते हरे देखी झील को बाही दक्षिण में कलिंग और उत्तर में बंग पर्यंत साम्राज्य विस्तारित होता प्रथम शिवकर देव निज पिता परी ओके प्रथम शिवकर देव निज पिता परी बौद्ध उपासक थिले और निजको परम तथागत सी थिले कौन परम उपासक आउ ये हेले परम तथागत उपाधि भूषित करथिले ऐतिहासिक आर मजुमदार मतरे ख्रीष्टाब्द 752 चीन सम्राट तेसांग से पाखरु गंडबिहु नामक बौद्ध ग्रंथ उपहार रे सी पठे चीन सम्राट तेसांग पाखरु गंडबिहु नामक बौद्ध ग्रंथ उपहार पठे आसिले किए प्रथम शुभकर देव शुभकर किए ना शिवकर पुओ है शुभकर क्षेमकर पुओ है शुभकर सॉरी क्षेमकर पुओ है शिवकर शिवकर पुओ है शुभकर प्रथम शिवकर देव पुत्र प्रथम शुभकर देव सिंहासन आरोहण करते केबे 780 है ओके हाँ ये देख तृतीय शुभकर देव जो हिंदोल ताम्र शासन रु जना जाए प्रथम शुभकर देव शत्रु मान द्वारा आक्रमित होते सत्यक राज्यर सत्यक थिले प्रथम गंगवंशीय नृपति
ଏଥିସହ ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟର ରାଷ୍ଟ୍ରକୂଟ ରାଜା ତୃତୀୟ ଗୋବିନ୍ଦ ଓ ବଙ୍ଗର ପାଳବଂଶୀୟ ରାଜା ଦେବପାଳ ଦେବଙ୍କ ସହ ପ୍ରଥମ ଶୁଭକର ଦେବ ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲେ। ତ ବହୁତ ଗୁଡା ରାଜା ସହିତ ସିଏ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପଡିଥିଲା। ମାଦଳ ପାଞ୍ଜିକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଡକ୍ଟର କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ମତ ପୋଷଣ କରନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଥମ ଶୁଭକର ଦେବଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା ଶୁଭନ ଦେବ ହେଲା। ଏଥିରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ରକ୍ତବାହୁ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରକୂଟ ରାଜା ତୃତୀୟ ଗୋବିନ୍ଦ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟନ୍ତି। ଓକେ, ରାଷ୍ଟ୍ରକୂଟ ରାଜାଙ୍କ ଆକ୍ରମଣ ଯୋଗୁଁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ମୂର୍ତ୍ତି ଗୁଡିକ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ସୋନପୁର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗୋପାଳୀଠାରେ ଲୁଚେଇ ଦେଇଥିବା ଓ 144 ବର୍ଷ ପରେ ସହବଂଶୀୟ ରାଜା ପ୍ରଥମ ଯଯାତି ମୂର୍ତ୍ତି ଗୁଡିକ ମାଟି ତଳୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ସମ୍ପର୍କରେ ମାଦଳା ପାଞ୍ଜିର ଆଭାସ ମିଳେ ହେଲା। ସେ ସମୟ ରାଷ୍ଟ୍ରକୂଟ ରାଜା ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବେ। ଆଉ ବାଦଲ ସ୍ତମ୍ଭଲିପି ଅନୁସାରେ ବଙ୍ଗର ପାଳବଂଶୀୟ ରାଜା ଦେବପାଳ ଦେବ ପ୍ରଥମ ଶୁଭକର ଦେବଙ୍କ ଶାସନ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶା ଆକ୍ରମଣ କରି ପ୍ରଥମ ଶୁଭକର ଦେବଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ଶୁଭକର ଦେବଙ୍କୁ କଣ କରିଦେଇଥିଲେ? ପରାସ୍ତ କରିଦେଇଥିଲେ। କିଏ? ବଙ୍ଗର। ଓକେ, ବଙ୍ଗର ଦେବପାଳ ରାଜା। ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଚୁକ୍ତି ହେଇଥିଲା। ଶୁଭକର ଦେବ ପିତାଙ୍କ ପରି ଜଣେ ପରମ ବୌଦ୍ଧ ଉପାସକ ଥିଲେ। ସେ ନିଜକୁ ପରମ ସୌଗାତ, ଓକେ, ନା ଗୁଡାକ ଦେଖ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଟାଇଟଲ ମିଳିଛି। ପରମ ଉପାସକ, ପରମ ସୌଗାତ ଆଙ୍କୁ ମିଳିଛି। ସେ ସବୁ ଧର୍ମକୁ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ରାଣୀ ମାଧବ ଦେବୀ ଜଣେ ଶିବ ଉପାସିକା ଥିଲେ ଓ ଯାଜପୁରରେ ସେ ହଂସେଶ୍ୱର ଶିବ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ଶୁଭକର ଦେବ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଜାବତ୍ସଳ ଶାସକ ହିସାବରେ ପରିଚିତ ଥିଲେ। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କୁ କେତେ ଗୁଡିଏ ଗ୍ରାମ ଦାନ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ଶୁଭକର ଦେବଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କରି ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ଶିବକର ଦେବ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଶାସନ ସମୟରେ ବଙ୍ଗର ପାଳବଂଶୀୟ ରାଜା ଦେବପାଳ ଦେବ ଓଡ଼ିଶାର ରାଷ୍ଟ୍ରକୂଟ ରାଜାଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି ନିଜର ଆଧିପତ୍ୟ, ଦେଖ ରାଷ୍ଟ୍ରକୂଟ ସିଏ ଶାସନ କରିଦେଇଥିଲା, ତାକୁ ହରେଇ ଦେଇକି କଣ କଲେ ନା ବଙ୍ଗର ଦେବପାଳ ଦେବ ଶାସନ କରିବାରେ ଲାଗିଲେ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶିବକର ଦେବ ଜଣେ ବୌଦ୍ଧ ଉପାସକ ଥିଲେ। ସେ ନିଜକୁ କଣ କହୁଥିଲେ ନା ସୌଗୋତ୍ରାଶୟ ଉପାଧିରେ ଭୂଷିତ କରିଥିଲେ। ଦେଖ କାହାକୁ କଣ ଉପାଧି ମିଳୁଛି ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଖାତାରେ ଲେଖି ରଖ। ପ୍ରଥମ ଶୁଭକର ଦେବଙ୍କ 2 ଜଣ ପୁଅ ଥିଲେ। ସେମାନେ ହେଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶିବକର ଦେବ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ପ୍ରଥମ ଶାନ୍ତିକର ଦେବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଶିବକର ଦେବଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ର ଶୁଭକର ଦେବ ଦ୍ୱିତୀୟ ଓ ପ୍ରଥମ ଶାନ୍ତିକର ଦେବଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସିଂହାସନ ପାଇଁ କଣ ହେଇଥିଲା ନା ସଂଘର୍ଷ ହେଇଥିଲା। ମାନେ କକା ପୁଅ ହୋଇଥିଲେ ବା ଦଦା ପୁଅ କହିପାରିବା ହେଲା। 2 ଭାଇ ଥିଲେ। ଓକେ, ଇଏ ତ ମରିଗଲା, ତ ତା ପୁଅ ଆଉ ଇଏ ଆଙ୍କ ଭିତରେ କଣ ହେଇଗଲା ସିଂହାସନ ପାଇଁ ମାଡୋଳ ଲାଗିଲା। ତ ଏଥିରେ କିଏ ଜିତିଲା? ପ୍ରଥମ ଶାନ୍ତିକର ଦେବ। ଓକେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଶିବକର ଦେବ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ର ଶୁଭକର ଦେବ ଦ୍ୱିତୀୟ ଓ ପ୍ରଥମ ଶାନ୍ତିକର ଦେବ। ଓକେ, ତ କକା ବା ଦଦା ସିଏ ଜିତିଛି। ଏଥିରେ ପ୍ରଥମ ଶାନ୍ତିକର ଦେବ ବିଜୟ ଆସିଲା ପରେ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ଥିଲେ ବିଜ୍ଞ ତଥା ସାହସୀ। ସେ ନାଗରାଜ ବଂଶୀୟ କନ୍ୟା ଗୋସ୍ୱାମିନୀ ଦେବୀଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିବା ବିଷୟ ତୃତୀୟ ଶୁଭକର ଦେବଙ୍କ ହିନ୍ଦଳ ତାମ୍ର ଶାସନରୁ, ଯିଏ ତୃତୀୟ ଶୁଭକର ଦେବ ଥିଲା ସିଏ ବେଶୀ କିଛି ଲେଖିଥିଲା ହେଲା। ତା ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ ତାଙ୍କ ବଂଶର ଇତିହାସ ହେଲା। ସେ ହିନ୍ଦଳ ତାମ୍ର ଶାସନରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ହେଲା। ପ୍ରଥମ ଶାନ୍ତିକର ଦେବଙ୍କ ପରେ ତାଙ୍କ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ଶୁଭକର ଦେବ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କଲେ। ସେ ଥିଲେ ଜଣେ, ଠିକ ଅଛି, ତାପରେ ପୁଣି ପୁତ୍ରା ପଳେଇ ଆସିଲା। ସେ ଥିଲେ ଜଣେ ବୌଦ୍ଧ ଉପାସକ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଶୁଭକରଙ୍କ ସ୍ୱଳ୍ପକାଳ ଶାସନ ପରେ ପ୍ରଥମ ଶାନ୍ତିକର ଦେବଙ୍କ ପୁତ୍ର ତୃତୀୟ ଶୁଭକର ଦେବ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ। କମ ସମୟ ଶାସନ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବିଧବା ମାତା ଗୋସ୍ୱାମିନୀ ଦେବୀ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ। ତ ଏମିତି ଚାଲିଥିଲା। ଆଉ ତାପରେ ଆସିଲା ପ୍ରଥମ ତ୍ରିଭୁବନ ମହାଦେବୀ। ତୃତୀୟ ଶୁଭକର ଦେବଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ନାବାଳକ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ରାଜ୍ୟର ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଥମ ତ୍ରିଭୁବନ ମହାଦେବୀଙ୍କୁ ଭୌମ ଶାସନ ଆହରଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଭୌମ ସମ୍ବତ 110, ଓକେ, ତାଙ୍କର ଭୌମ ସମ୍ବତ 110 ମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 846 ରାଜତ୍ୱ ଢେଙ୍କାନାଳ ତାମ୍ର ଶାସନରେ ବିଭିନ୍ନ ଘଟଣା ଆଲୋକପାତ କରାଯାଇଛି। ପରମ ବୈଷ୍ଣବୀ, ପରମ ଭଟ୍ଟାରିକା, ମହାରାଜ ପରମେଶ୍ୱର ଉପାଧି ସେ ପାଇଥିଲେ। କିଏ? ପ୍ରଥମ ତ୍ରିଭୁବନ ମହାଦେବୀ କଣ କଣ ଉପାଧି ପାଇଥିଲେ? ପରମ ବୈଷ୍ଣବୀ, ପରମ ଭଟ୍ଟାରିକା, ମହାରାଜାଧିରାଜ ପରମେଶ୍ୱରୀ ଉପାଧି ପାଇଥିଲେ। ଓକେ, ମନେ ରଖ। ପ୍ରଥମ ତ୍ରିଭୁବନ ମହାଦେବୀ ଥିଲେ
ମହୀଶୂରର ପଶ୍ଚିମ ଗଙ୍ଗବଂଶର ଆମେ ପୂର୍ବ ଗଙ୍ଗବଂଶ ଓଡ଼ିଶାରେ ଶାସନ ପଡ଼ିଥିଲେ ଆଉ ଆର ପାଟଟା କୁଆଡେ ପଳେଇଥିଲେ ମହୀଶୂର ପଳେଇ ଯାଇଥିଲେ ନା ତ ସେଇ ମହୀଶୂର ଯୋଉ ପଶ୍ଚିମ ଗଙ୍ଗବଂଶୀର ପ୍ରବଳ ପରାକ୍ରମୀ ରାଜା ରାଜାମଲ୍ଲ ଦେବଙ୍କର ଦୁହିତା ତାଙ୍କ ଝିଅ ବୁଝିପାରୁଛ ସେଇଥିପାଇଁ ବହୁତ ପାୱାରଫୁଲ ଥିଲେ ଆଉ ସେ ଥିଲେ ଜଣେ ଦକ୍ଷ ତଥା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଶାସିକା ସେ ରାଜ୍ୟର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଦକ୍ଷତାର ସହ ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ପରାଭୂତ କରି ରାଜ୍ୟର ପୂର୍ବ ଗୌରବ ଫେରାଇ ଆଣିବା କଥା ପ୍ରପୌତ୍ର ଚତୁର୍ଥ ଶୁଭକର ଦେବଙ୍କ ତାଳଚାର ତାମ୍ର ଶାସନରୁ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହେଇଛି ତାଙ୍କ ଚତୁର୍ଥ ଶୁଭକର ଦେବଙ୍କର ତାମ୍ର ଶାସନରୁ ଆମେ ପାଉଛେ ତାଙ୍କରି ପରାକ୍ରମ ସମ୍ପର୍କରେ ଆରବୀୟ ଭୌଗୋଳିକ ବିଦ୍ୱାନଙ୍କ ବିବରଣୀରୁ ଜଣାଯାଏ ପ୍ରଥମ ତ୍ରିଭୁବନ ମହାଦେବ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଉପାସିକା ଥିଲେ ଏବଂ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମର ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା ସେ କରିଥିଲେ ତାଳଚର ତାମ୍ର ଶାସନରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ତାଙ୍କର ମସ୍ତକ ହରିଙ୍କ ପଦ୍ମ ସଦୃଶ ପାଦ ଦ୍ୱାରା ପବିତ୍ରିତ ହୋଇଥିଲା ସେ ଅତୁଳ ସୌଭାଗ୍ୟବତୀ ଥିଲେ ଓକେ ତାପରେ ଇବନ ଖୁଦାଧବୀ ଯିଏକି ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 840 ତାଙ୍କ ବିବରଣୀରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ପ୍ରଥମ ତ୍ରିଭୁବନ ମହାଦେବଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ ସମୟରେ ଭୌମକର ରାଜ୍ୟର ଶକ୍ତି ଓ ସମୃଦ୍ଧିରେ ଉନ୍ନତି ସାଧିତ ହୋଇଥିଲା ତାଙ୍କ ଅଧୀନରେ 3,00,000 ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ଥିଲେ ଏଣୁ ସେ ଏକ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଅଧିଶ୍ୱରୀ ଥିବାର ଅନୁମିତ ହୁଏ ପ୍ରଥମ ତ୍ରିଭୁବନ ମହାଦେବୀ ତାଙ୍କ ପୌତ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ଶାନ୍ତିକର ଦେବ ଓକେ ପୌତ୍ର ମାନେ ପୁଅର ପୁଅ ନାତି ପୌତ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ଶାନ୍ତିକର ଦେବ ସାବାଳକ ତଥା ରାଜ୍ୟଭାର ବହନ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ରାଜଗାଦି ସେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶାନ୍ତିକର ଦେବ ଓ ଚତୁର୍ଥ ଶୁଭକର ଦେବ ପ୍ରଥମ ତ୍ରିଭୁବନ ମହାଦେବୀ ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଶାନ୍ତିକର ଦେବଙ୍କୁ ସିଂହାସନ ପାଇଁ ମନୋନୀତ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ନାତିକୁ ସିଏ ମାନେ କଣ ଦେଇଥିଲେ ସିଂହାସନ ପାଇଁ ବାଛିଥିଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶାନ୍ତିକର ଦେବଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଚତୁର୍ଥ ଶୁଭକର ଦେବ ସିଂହାସନ ଆହରଣ କରିଥିଲେ ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 881 ଗୁହେଶ୍ୱର ପାଟକ ଭୌମକର ମାନଙ୍କ ରାଜଧାନୀ କଣ ଥିଲା ଗୁହେଶ୍ୱର ପାଟକ ତ ସେଇଥିରେ ହିଁ ସେ ଗୋଟେ ଘୋଷଣାନାମା ଜାରି କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଶାସନ ସମୟରେ କୋଶଳ ସୋମବଂଶୀ ରାଜା ଭୌମକର ଓ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତି ବିପଦର କାରଣ ହୋଇଥିଲା ସୋମବଂଶୀ ରାଜା ପ୍ରଥମ ଜନ୍ମେଞ୍ଜୟ ବୌଦ୍ଧ ଆଠମଲ୍ଲିକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୌମକର ସାମନ୍ତ ରାଜା ରଣଭଞ୍ଜ ଦେବଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ ଓ ନିହତ କରିଥିଲେ ଏହାପରେ ପ୍ରଥମ ଜନ୍ମେଞ୍ଜୟ ଚତୁର୍ଥ ଶୁଭକର ଦେବଙ୍କୁ ନିଜ କନ୍ୟା ପୃଥ୍ୱୀ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଦାନ କରି ବୈବାହିକ ସମ୍ବଳ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ତାପରେ ସେ ଚାଲିଥିଲା କିନ୍ତୁ ବାହା ହେଇକି ମାନେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରି ଦେଇଥିଲେ ଓକେ କିନ୍ତୁ କଣ ହବ ଚତୁର୍ଥ ଶୁଭକର ଦେବ କଣ ହେଇଥିଲେ ଅପୁତ୍ରିକ ଥିଲେ ଏଣୁ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତୃତୀୟ ଶିବକର ଦେବ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କଲେ କିନ୍ତୁ ସେ ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ଶାସନ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପୁଣି ଦେଖ ଦି ଭାଇ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଭାଇ ଶାସନ କଲେ ଓକେ ତାପରେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ବାହା ହେଲେ କାହାକୁ ଏକାଥରେ ଆମର କୋଉ ବଂଶର ଝିଅକୁ ବାହା ହେଲେ ଓକେ ସୋମବଂଶୀ ରାଜାଙ୍କ ସହିତ ବାହା ହେଲେ ଓକେ ସୋମବଂଶୀ ରାଜାଙ୍କ ସହିତ ବାହା ହେଲେ କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପିଲା ହେଲାନି ତେଣୁ ଭାଇ ପୁଣି ଶାସନ କଲେ ତାପରେ ଭାଇ କିଛି ଦିନ ପରେ ସିଏ କଣ ହେଇଗଲେ ମରିଗଲା ପରେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଆର ସ୍ତ୍ରୀଟା ଯିଏ ହେଲା ଯିଏକି ସୋମବଂଶୀ ରାଜାର ଝିଅ ହେଲା କିଏ ପୃଥ୍ୱୀ ମହାଦେବୀ ସିଏ ତାପରେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ପ୍ରଥମ ଜନ୍ମେଞ୍ଜୟଙ୍କ ଝିଅ ହେଲା ସୋମବଂଶୀ ରାଜା ପ୍ରଥମ ଜନ୍ମେଞ୍ଜୟଙ୍କ ଝିଅ ସିଏ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଇଗଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ତ୍ରିଭୁବନ ମହାଦେବୀ ବୋଲେ ହେଲା କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଓରିଜିନାଲ ନାଁ ଥିଲା ପୃଥ୍ୱୀ ମହାଦେବୀ କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆଙ୍କ ବଂଶକୁ ଆଣିଥିଲେ ଆଙ୍କର ତ ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ତୃତୀୟ ଚାଲିଛି ସେଇଥିରେ ମିଶିଗଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ତ୍ରିଭୁବନ ମହାଦେବୀ କାରଣ ପ୍ରଥମ ତ୍ରିଭୁବନ ମହାଦେବୀ ଜଣେ ଥିଲେ ବିଧବା ମାଟା ତ ଇଏ ତାପରେ ପୁଣି ଆସିଗଲେ ବ୍ରହ୍ମେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଶିଳାଲେଖକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଡକ୍ଟର ଗୋଷ୍ଠୀଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ମତ ପୋଷଣ କରନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଥମ ଜନ୍ମେଞ୍ଜୟ ତୃତୀୟ ଶିବକର ଦେବଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରି ନିଜର ବିଧବା କନ୍ୟା ପୃଥ୍ୱୀ ମହାଦେବୀକୁ ସିଂହାସନ ଅଧିଷ୍ଠିତ କରିଥିଲେ ଓକେ ତ ଶ୍ୱଶୁର ହିଁ ହତ୍ୟା କରିଦେଇଥିଲା ବୋଲି ଜଣା ପଡୁଛି ଶ୍ୱଶୁର ହିଁ ମାନେ କଣ ହେଇଥିଲା ଏଇଠି ଦେଖ କାହାଣୀଟା ମୁଁ ବୁଝଉଛି ଦେଖ ଦି ଭାଇ ଭିତରୁ ଇଏ ଯୋଉ ବାହା ହେଇଥିଲେ ସୋମବଂଶୀ ରାଜା ଝିଅ ଗୁଡାକୁ ପୁଣି ଥରେ ବାହା ହେଲା ପରେ ଆଙ୍କର କିଛି ପୁଅ ନଥିଲେ ତେଣୁ ତାକୁ ଇଏ ଇଏ ମଲା ପରେ ଆକୁ ଦେଇ ଦେଇଥିଲେ ଓକେ ଭାଇକୁ ଦେଇ ଦେଇଥିଲେ ତ ସେଇ ଏଇ ଝିଅର ଓକେ ବୋହୂରୁ ଆକୁ ମାରି ଦେଇଥିବ ବାପା ମାରି ଦେଇକି ପୁଣି ଥରେ ଆଉ ଥରେ ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ହିଁ ଶାସନ ଭାର ଦେଇ ଦେଇଥିବ ବୋଲି ଅନୁମାନ ହଉଛି ଆଉ ଯାହା ବି ହଉ
सिंहासन आरोहण कला परे पृथ्वी महादेवी निजको द्वितीय त्रिभुवन महादेवी उपाधि भूषित करथिले। सोमवंशी कन्या होइतिबा जोगु से सोमवंशी समर्थन उपर निर्भरशील होइतिले। फଳରେ भौमकर मानक तोषाली राज्य सोमवंशी कौशल राज्य अधीनस्थ राज्य रूपे परिणत होइगला। निहाती भाबे अधीनस्थ होइगला। सोमवंशी राजा जजाति चंद्रग्राम निजर नाम ओड्र देशर एक ब्राह्मण को दान करथिले। एथिरु जणा जाए जे सेतेबेले तोषाली और कौशलर संपर्क भल थिला। या फଳରେ तोषालीर देशभक्त राजकर्मचारी और सामंत माने द्वितीय त्रिभुवन महादेवी को सिंहासन जो माने देशभक्त थिले कर्मचारी माने सेमान देखिले ये अन्य आमर दुश्मन मान सहित मिसुची, तेणु पसंद आसी नथियो ताकू केनते किछ करी कुरा करी ताको बाहर करदेले। बाहर कर देकी तृतीय शिवकर देवଙ୍କ विधवा पत्नी को त्रिभुवन महादेवी उपाधि भूषित करके सिंहासन रे बसेले। केतेक ऐतिहासिक मतरे द्वितीय त्रिभुवन महादेवी परे तृतीय शिवकर देवଙ୍କ दुई पुओ तृतीय शांतिकर देव और पंचम शुभकर देव सिंहासन आरोहण करथिले। एमती भी सुना जाए। पंचम शुभकर देव अपुत्रिक थिबार जणा जाए, कारण ताको मृत्यु पर विधवा पत्नी गौरी महादेवी सिंहासन आरोहण करथिले। गौरी महादेव पर ताको कन्या दंडी महादेवी सिंहासन आरोहण कले। से 923 पर्यंत राज्य कार्य करथिले। से जने दक्ष शासिका थिले, परम महेश्वर थिले, परम भट्टारिका परमेश्वर उपाधि पाइथिले। के दंडी महादेवी गौरी महादेवी रो झियो। तांको मृत्यु पर पंचम शुभकर देवଙ୍କ जैनिक विधवा पत्नी बकुल महादेवी पुणी थोड़ा आसिले। ओके, तापर किए आसिले बकुल महादेवी सिंहासन आरोहण कले। से बंग राजवंशर कन्या थिले। तांको परे शांतिकर देव द्वितीय विधवा पत्नी धर्म महादेवी सिंहासन करथिले। समस्त विधवा पत्नी गुड़ा सब मरी जाउछत गुड़ाक, तापर झियो माने शासन करछन्ती। से मध्य भंजवंशीय कन्या थिले। तांको परे भौम वंशर पतन घटी जना जाए, कारण तोषाली सिंहासन में कौन भौम राजा बा राणी सिंहासन आरोहण करी नथिले। ख्रीष्टीय 10वीं शताब्दी मध्यभाग सोमवंशीय माने तोषाली को दखल करते। सोमवंशी माने लगी रही से नहीं गले। भौमकर राजा माने एक विशाल राज्य शासन करते। से मेदिनापुर कोठी बंगरे, बालेश्वर पुरी, ये तो बालेश्वर कटक एगुड़ाक तोषाल पलैला। तापर गंजाम जिलार उत्तरांश, मयूरभंज जिलार दक्षिण पूर्वांश। मयूरभंज जिलार देख भंजवंशर गोटे राणीटा को बाहा होइतिले। किए भंजवंशर झियो किए किए विधवा पत्नी धर्म महादेवी। धर्म महादेवी जी किए धर्म भंजवंशर झियो, अर्थात भंजवंश कोठी शासन करथिले मयूरभंज रे। तो तांको झियो भी बाहा होइतिले। तो सेही अंचल सेठिका अंचल मध्ये किछि नै जाइछन्ती। मयूरभंज जिला दक्षिण पूर्वांश, हिंदळ दक्षिण पूर्वांश माने बालेश्वर लगी, हिंदळ, ढेंकानाल, पालहरा, तालचर, बौद्ध, केन्दुझर उपर से शासन करथिले। एमानक राजधानी से देखो भौमवंशर राजधानी चेंज हेनी। तो अन्य गुड़ा देखो तू खाली ये गोटे राज्य जय करिगले से ट्रांसफर कर दिउथले आउटे जागो राजधानी, आउटे जागो राजधानी ट्रांसफर करथिले गोटे पुओ पर। तो एठी किंतु प्राय समान ही अछि गुहेश्वर पाठक बा गुहदेव पाठक। आम राजधानी चेंज ही हेनी। यह आधुनिक जाजपुर सहर निकट में अवस्थित थिला। भौमकर राजा माने सार्वभौम शासक थिले, कारण सेमानक उपाधि थिला परमेश्वर, परम भट्टारक, महाराजाधिराज। एथुरु जणा जाए सेमाने शक्तिशाली थिले। भौमकर राजा माने प्रजावत्सल थिले। सुशासन पई सेमाने राज्य को मंडल, विषय और ग्राम रे विभक्त करथिले। भौमकर राजा माने सबु धर्म प्रति उदार और सहनशील मनोभाव पोषण करुथिले। ओके, ता बाद बौद्ध धर्म से पृष्ठपोषक थिले। भौमकर राजत्व देखो फास्ट स्टार्टिंग गुड़ा जदि आमे देखिया ना सब गुड़ा भौमकर बौद्ध धर्म से उपासक थिले। तापरे ये जो झियो गुड़ाक आसिले अर्थात राणी माने आसिले, से माने ही वैष्णव, शैव एमती सब अन्य आचार थिले। ओके, भौम राजत्वर 6 जन नारी शासिका मध्य थिले। ठीक अछि। आउ पुणी 5 जन कौन थे विधवा नारी थिले। से समय सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन अत्यंत खाली गोटे आगे झील आ बाकी तो सब विधवा। पाग सिम जोन जांग ग्रंथ में बौद्धश्री और नारपा नामक 2 जन बौद्ध सन्यासी रत्नगिरी ठारे जोग साधना करथिले बोली वर्णित होइछि। भौमकर राजत्व समय रे सिंहल चीन को देख गोटे बौद्ध ग्रंथ गोटे उपहार दिया सहित संपर्क थिला, वाणिज्य चलता। सिंहल चीन दक्षिण पूर्व एशिया सह ओडिशार वाणिज्यिक कारोबार
थिला आमे इतिहास जदि देखिबा ना हमर बहुत वाणिज्य कारोबार चलतिला बहुत दूर दूर पर्यंत परवर्ती समय रे कोन हेले ना दुर्बल शासक हो गेले आभ्यंतरण विद्रोह होला सामंत राजक क्षमता लोभ जुगो भौम वंश कोन हेला लोभ पाई गेला ठीक अछि एति थिला कहानी भौम वंशर ହେଲା या पर क्वेश्चन आमे सोमवंशी ऊपर बढ़िया जो माने कि भौम वंश को बारंबार आक्रमण करी एमाने पूरा भौम वंशर जो एरिया टा कब्जा कर दैथिले तेणु तांको विषय तो निहाती भाबे आमे पढ़िबा नेक्स्ट वीडियो रे ठीक अछि आशा करते समस्त बुझी पारथियो समस्त वीडियो को लाइक करो चैनल को सब्सक्राइब करो आउ जदि सांग मान को पारिबो शेयर मते तांको टिके कर दियो थैंक यू